ching to borok ni se ching phan sok ta tongko sung tongsa o hanu sung boina hainu mangna ya phari klang ya o hanu sung mangna ya phari klang ya nan থাকে তাই কঠিন আন্দোলন খাইনাই আমরা ইতিমধ্যে আমি বলে দিয়েছি আজ সকালেও 10টার দিকে আমি মহারাজের সঙ্গে কথা বলেছি আমরা রেডি আছি সরকার থেকে কারণ কেন আমরা সরকার থেকে নেমে যাব বা আমাদের সমর্থন প্রত্যাহার করব এটা মোটামুটি আমরা রেডি হয়ে গেছে এবং আমাদের মাননীয় যে এমপি পিটি সিং দেবী উনিও সমর্থন মানে বিজেপি থেকে রিজাইন দেওয়ার জন্য উনি তৈরি হয়ে গেছেন मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूंगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा এটা তো ওনাদের পার্টির তরফ থেকে ওনারা কি বলছেন ওটা ওনাদের বিষয় এই বিষয়ে আমার মনে হয় আমার না বললেই ভালো হয় এবং তো আমার কাছে কোনো মানে রিটেন আকারে বা এইভাবে আমাকে বলা হয় না আমার সাথে কথা হয় ওনাদের যে পার্টির যে সুপ্রিমো ওনার সাথে প্রতিনিয়ত আমার সাথে যোগাযোগ আছে এবং প্রসেস চলছে महाराज के पास आया हूँ और एक बार रिश्ता तो होता ही नरके वांसंग ओ विप्लव देव बीजेपी नि कैंडिडेट वांसो बनरो ओ विप्लव देव का बुबाग्रानि कैंडिडेट से कपानो साइमे दबा हाय भाई रंग नाइटं kokborok kokthoma YouTube channel फारिंगकेन थामने लगन नाइमांखाना जे आगि महाराष्ट्र मनि koksa Puila jati ulo party tai tabuk tipra motha engka party engka তাই পার্টি মানে বিসিঙ্গ যে ত্রিপার্টির যে সই খাইলাইনাय একর্ড সাইন রক নালানি নাংখা তাবক বাক্সা रुवाई টাই সালানি নাঙ্গো যে ত্রিপুরা মঠা তামো খাইমাংকা তামো সকা কাইসে একর্ড ফুনসে যে ইমপ্লিমেন্ট খাইমিয়া তাই ত্রিপুরা মঠা কোনো দিন ফুনো যে বিজেপি বে কাগে ফাইমিয়া যে পেটো নেতারক উকলগ নানাসি কানাসি হেনেনে মেনেনে হাইনো কক সালানি রক বাংমানি নরক নগুন্য তঙ্গু তাই অরনি বিসিঙ্গ যে রঞ্জিত সার প্রেস মিট খানি সাকলাই রানি নাংখা যে 13 জন এমএলএ রিজাইন দেওইনাই বিজেপি বে কাগে ফাইনি বাগৈ প্রস্তুত তঙ্গু হনাই তাই কীর্তি সিং দেবী মহারানী ববা হাইন্য যে এমপি ফোনব যদি অ যে কার্যকরী হেগে যে ইমপ্লিমেন্ট একর্ড ইংনি বাগৈ ববা হাইন্য যে রিজাইন দি ফাইনি বাগৈ রেডি তঙ্গু হনাই রঞ্জিত সার সানানি নাংখা তাই সাংবাদিক যে মহারাজনি বার্থডেও থাংলাইনাই তাই सोंलायनानै नांखा जे महाराजन जे रঞ্জিত सार ताङैनाय अबाहिके जे त्रिपार्टिनि कागैनाय फायनाय जे एकर्ड साइन खालायलायमानि जे 6 मास जे दिन तारिख टाइम फ्रेम खायरमानि बिसिंग ताबो पयन्चन कासेबनि इमप्लिमेन्ट इंया हनायनाय जे रঞ্জিত सार ब बाहायनो साख्लायरमानि बिसिंग बुबागराबो सोंजानो नांखा कुबुइदा जे टिप्रा मठा नखरि फायनाय मुझे मालूम नहीं है कि क्या स्टेटमेंट दिया गया है लेकिन मैं रंजीत से बात करूंगा और रंजीत से पूछूंगा कि उसने क्या बोला था आपका भी प्रेस वाइट में देख लूंगा ताई कुबुइदा 13 जन एमएलए रिजाइन रुइनाय ताई एमपी कীর্তি সিং देवी बबुदा फाइनि साजापुर हुंकनो महाराज सानानो नांखा आंखा कुनो साइमिया को नांखा रঞ্জিতनो सोंगिनाय ताई बतामो हननि प्रेस मिट ताम साका आं साइमिया को हननि महाराज सानानि नांखा অরণ सोंपुसि थेक्लायो अमकाइसा पलिटिक्स ताखुक ताइ बुकुक सं अमंका पलिटिक्स जे ताबुंखा टिप्रा मठा पार्टी चेंगनानि चेंग्रेरेखा ताइ अब ताबुक पलिटिक्स चेंगनानि नांग्रेरेखा जों साइमानो गेम्स थंनानि बाहाय ताइ पलिटिक्स थंनानि बाहाय पलिटिक्स बो अमाइकेनो मा बरबनाय जे हाखरा हाबैबो गुदो गैसानाय वाखरा हाबैबो फेकु गैसानाय हिनाय जे जों बुरा बोरसिरावनि खबरखौ सालायमानि खोनावो ताइ अबा हाइकेनो ताबुकबो जे सालायनानि नांगौ ताइ बुबाग्रानि ब्रेन्ड नोंखा अमतिन्य जे साजाने कौनमा सावो साया कौनमा हुयो ताइ अबा हाइकेनो बताबो काइसे सिस्टेम कारिनाय जे रঞ্জিত सार हांकाबो यां जे नंखरि फाइनाय एमपि रनो तैनाय जे 13 जन एमब्ला तैनाय रिजेननि फाइनायनि साइतावना नांखा यां बुबाग्रा हांकाबो साइमिया हनै सानानि नांखा ताइ अरनो बेलाइकेनो जे अयनो कुमुन्द पानि जे मिडिया रो वाना जागलायनाय तंलायनानि नांखा आबो तामक जे आयां रঞ্জিত सार हांकाबो जे बुबाग्रानो सोंगिनो सों जे प्रोग्राम कट आगरतलाव खालायनानि नांगो ताइ बुबाग्रानि ककबायनो सों जे आगरतलाव रेलि खालायनानि नांगो मास गेदेरिं खालायनानि नांगो yang bubagra kablo saitongo ang saimia hanai omo kaisa belaikeno politics ni game tai politics changing khlai mano khajan ta hokte bohok song
তাই অরণ নর কাহামকে ওয়ানসুকে নেই দি যে ত্রিপুরা মটা থিং ন যে ত্রিপার্টি যুগ রিনানি নাংখা যে বিজেপি বাই খালাই আইপিএফটি বাই খালাই নাই কিন্তু তাবুক নংখরি ফাইনি হিংগাংকে আসে কালাই সাকে দা নংখরি ফাইনো যে 13 জন এমএলএ তাই এমপি মাসা তো উনি নংখরি ফাইনো আসে কালাইসা আসে দা পলিটিক্স কালাইসাং ন আসে নরম সাং ন আসে কালাইসাকা ওয়ানসক জাংনা या খাজান টাকুটাই ভোগ জং তাবুক উংখা যে পলিটিক্স সুরু উংমানি জরা তাবো ইলিগেল ইমিগ্রেশন নরানি জরা যে বাংলাদেশি অবেদ যে হিন্দু ওয়ান যে রং রখানি জরা তাই অর আসে কালাইসাকে নংখরি ফাইনো মহারাজ তাই যে 13 জন এমএলএ এমপি মাসা তো বই কালাইসাকে নংখরি নাই যে প্রটেস্ট খাইবেন আ ককটা ওয়ানসদি অর অনেক কক সাজানাই দङ খাজান টাকুটাই ভোগ জং যদি অর নংখরি ফাইনানি ন কালাইসক আংকাংকে তামো খালাইনো সাইজামান যদি নংখরি ফাইনে কালাইকে আংকে বিপ্লব দেব তাই কীর্তি সিং মহারানী বাহাইনো যেসকেপন 2 জন এমপি নংখরি ফাইনো ফাইনাই কারণ তাঙ্গই হিংকা হাংকে যে বিপ্লব দেব ন বুঝতন সাইমানে দङ যে ক্যান্ডিডেট মামানি এমপি মানি আবো মহারাজনি যেসকেপন কন্ট্রিবিউশন হেকা অবদান তঙ্গু তাই বিপ্লব দেব ভাই যে মুখ্যমন্ত্রী বরম গানা মানিক সাহা হাংকাংকে বড় কোন দিন খাপিয়া তাই সব সময় বিপ্লব দেব খা বুবাগ্রানো বগিমিয়া তামনি বুবাগ্রা খা বিপ্লব দেব ন যে ক্যান্ডিডেট এমপি খালাইরনাই খা বুবাগ্রা তে আপনি বাগিনো বুবাগ্রানো কোন দিন ফোন বিপ্লব কুমার দেব বগৈ মাইয়া তাই অর যদি নংখরে ফাইনে কালাইথাংকে বিপ্লব দেব তাই কীর্তি সিং মহারানী দেবী বাহাইনো নংখরনাই তাই অর্ণ রঞ্জিত সার সানানি নাঙ্গো যে ত্রিপুরা সারংনি বাগৈ একর্ড যে সিগনেচার খাইলাইনাই যে 6 মাসनि बिसिङै इमप्लिमेन्ट खालायनाय होननाय साजामानि ताबो बसर काइसा काइ टंखा ताइ बसर काइसानि बारां टंखा तापनि ताङै इमप्लिमेन्ट खाइजाया ताइ उल्टा टाउन हल जे बुमुरो बसलायलायनायनि ताइ आबनो रঞ্জিত सारके अर सिरखगै टंनानै नांखा ताइ त्रिपार्टी तो जुगुं फुरो सिगनेचार खालायलायजाक बरक साइन गसिलायजाक जे ত্রিপুরা मथा कोनो दिन फनो ताइ रेली प्रटेस्ट मा खालाया होननाय सालायजाक ताइ आरोनि बिसिङावके रঞ্জিত सार हंके बमानिया बताबक इंडिया फ्लैग नेशनल फ्लैग न तैनाय बांग्लादेशी गुबेक होननाय बजे प्रटेस्ट खालायतमा जागा जे डाक्टर मानिक साहा हंके जे सानान नांगौ आबातांखे बरगा बाहाके रेली खेले तंलाय आबंखा ত্রিপুরা मथारनि पार्टी आबां साइमिया बरताङा जनि कक खानाया तारमाने न कक खानाया ओइ बरक ताबो प्रटेस्ट खालाय तंगु अबाहाके दिल्ली थाङै सानानि बागै साकाति तंगु और काहामको वाहन जानाय तं खाजान ताहुताय बुक जं ताबुक दिल्ली 20 तारिखनि पर हंके बर रिं हजाक बानाय বিপ্লব কুমার দেব কীর্তি সিং মহারানী দেবী তাই বুবাগ্রা তাই রঞ্জিত সার বড় হংখা দিল্লি রিং হরাইনাই সোंजाकनाय তাই सोंजाखांके खरसा न बर सोंजानाय 6 मासनि बिसिङाव जे इमप्लिमेन्ट खायनायनि जे एकर्ड न जे इमप्लिमेन्ट खायनायनि बागै प्रसेस जे सलि दङ होननाय जे मानिक साहा सामानि आबो ताङै ताबक पर्यन्त सलि होननाय बरक जेसकेपनो मासा खालायनाय सोंजानानै नांनाय ताई नरक काहामनो साइमानो जे अर डाक्टर मानिक साहा बहंके फेर सेरके कक सानानि बागै नायनाय किन्तु बियांति यगनाय बाहाके यगनाय यां रঞ্জিত सार तो सानायनो सानाय ताइ बुबाग्राबो सानाय ताइ बिप्लव कुमार देब बाहाय सानाय ताइ यां सिनि महारानी कीर्ति देवी सिंह हंके बोतो सानायनो सानाय जे अ एकर्ड साइन लाइमानि अब तांगै इमप्लिमेन्ट हेके कार्यकरी खालायजाया आबो जे होम मिनिस्टार अमित शाह तो सोंनाय ताइ अरंखा सोंजाका हंके जे मुख्यमंत्री डाक्टर मानिक साहा बताम होनैले उतरसिनाय अरंखा ताबो सेन्ट्रेलनि मिनिस्टार अफ होम एफेयार बाय जे ত্রিপুরা मथा एकर्ड साइन खालायलायजाक ताइ दिल्ली जे 20 तारिखनि पर जेसकेपनो बरक रिंहरै सोंजानानै नांनाय जे बजार कासियानि बारा काइटंखा ता पर्यन्त तांगै जे इमप्लिमेन्ट खाइजाया कार्यकरी खाइजाया ताइ जदि अर नंखरि फाइनानि खालायथांका हंके बिप्लव कुमार देब हंके तंनाय कীর্তি सिंह महारानी देवी बका तंनाय ताइ जे ত্রিপুরা मथानि 13 जना एमएलए मिनिस्टार न खबै बरका तंनाय ताइ आईपीएफटी बीजेपी जारा सिनि ত্রিপুরা सा मिनिस्टार तंनाय रक बरके आरो तंनाय ताइ आबोनो बेलेके वानामा सिनचा ताइ कुमन्त फानि मेडिया रक अर रुवाय के सानानै नायतंगो जे अर उंखा जे डाक्टर मानिक साहा न मुख्यमंत्री नरनानि बागैसे अबाहाय चाल चलिरै तंगु ताइ आयां जे
sa ronji debbarma bohangke je ase gathering kotoma khlai tongmasa yang bubagar ka saimia hanlanyai tabuk belai kene game jam ke je kumundo pani media ro salanyani nango je tabuk Dr. Manik Sahano se jeske puno mukhomontri ni nornani sorjontro rumors khailai tonglai hunai tabuk je oino kumundo pani media roko roi ke salanyani nango obo kaisa kubui jodi kitingi guri phaika hangke যদি সিনি টিপ্রাসারক খানাঙै ফাইকে যদি আইপিএফ টিং বিজেপি টিং টিপ্রা মথানি যারা সিনি টিপ্রাসারক যদি ঠিক কক কাইসা এক খা হংকে জেসকাপন যে এমপি মাংনিবো সিনিনো তাই ও ডাক্তার মানিক সাহানো যে মুখ্যমন্ত্রী নরিবো জেসকাপন রিমানান্য মানাই তাই আইনা হেয়াং তে খাকসা হংকে সার দেবিত মোরা সিং বলে তামনি বাগৈ যে ত্রিপুরা হইতে দিল্লিও যে হিमै থানানি নাং অবব কাইসা বেলেকেন kokthoma singtai tongo যে সিনি koksa khnalia যে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট অংখা বরক সিনি ত্রিপুরা ni kokno khanasnalia tai legally migrant no kisepno norasnalia bunyara হাজার লাখ নংখর হর জাগি tongo তাই সিনি ত্রিপুরা খানকা মাসা মাংনাই নংখরে অ্যাক্টিং খালাই ফুনু গটাই যে ডিটেকশন ক্যামেরা বো খাই জায়গা তাই অমনি বাগিনো যে সাইনানি হিনি গলা কসো হাওয়া ব আর মন্দির গো মতাই খুলুমাই থাঙাই নাই ব যে তাবো দিল্লি হিমি তমানি অবব কাইসা সিনি বাগৈ বেলাই খেন নাংমানি হেকে বেলাই খেন যে তাবো পলিটিক্স game changing nani nai tongo tai dillio belekheno peresarngnai tai Dr. Manik Saha botangka kati manai oro belekheno sungmung kotor asai laijak khajan ta hutai bohuk song je sung party hino party baike thung je thungkrung borong thungo bahaike sep krubui bahaike tamke sebeinai akuinai tamoke je nijini accord je nijini sanmung no achievement khainai sanai tubui phainai abo jeskapuno budi tongnani nango তাই আবনি বাগিনে যত টিপ্রাসা এমএলএ থং এমডিসি থং তাই মিনিস্টার থং যতন আনিও kokborok kothoma হইতে কয়মুং টংনাই যেসাপুনো থং জানি জামু সুংতৈ যা যে ও হানি বাগৈ যে সিনো টিপ্রাসানি বাগৈ আপকামিং ফিউচার টিপ্রাসারংনি বাগৈ যে থিনাংনি বাগৈ যতন ওয়ানসকদি যেমন তাবক সারঞ্জিরবো বিনি মুসুংতৈ বখলাই দङ তাই সার ডেভিড মরাসিংবো বিনি মুসুংতৈ বখলাই দङ তাই মহারাষ্ট্র খালাयो তাই কিরিটি সিং মহারানি বখলাই তাই বিপ্লব দেব ইনডাইরেক্টলি ফুনব যেসবন ফানানানি অরনাই তাই দল কাইসা যে সাক বাই সাক যে টিপ্রাসা কোনো তা বেঙ্গেলাইদি কোন তা হামলাইদি যারা অন্য পাতি টংনাই ফুনো জানি মুসুংতৈ যাই অ্যাক্টিভিটিস ফুনো গইনাই যে জানি মুসুংতৈ যা ও হানি বাগৈ সামুখানি বাগৈ যতনা আং ও kokborok kothoma হইতে আং যত সিনি টিপ্রাসানি যারা এমএলএ মিনিস্টার যতনা আং কইজাও তাই তিনিং খাইছিনি আঙ বেলাইখেনো ওয়াতৈ ওয়াজাক তাই আং নকজাগৈ নাই ভিডিও খালাইনাই ইউটিউবে আপলোড খালাইनो হनै मानि তাই ওয়াতৈनि बागै लाइटिं रक करिनि बागै आं ভিডিও নকজাগৈ খালাইমালিয়া তাই ভয়েস রেকর্ডিং খালাইমারকা তাই নরক যতনো কাহাম তংদি ফানি বসকাङो তেবো যে কাহামানি ভিডিও নানি মজং নর লাইক কমেন্ট শেয়ার তাই সাবস্ক্রাইব বেল আইকন খাইনা বাগै তাপকদি তিনিनि बागै आसामो सितों नर যতনো কাহাম তংনি যতনো না হামবাই তাই খুলুমবাই কিয়া।